आपण मैंने जानिथिबे सरकारଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ଯୋଜନା ହଉ ସେଇ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲେବର କାର୍ଡ ତା ସହିତ ରେସନ କାର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଇ କେୱାଇସି ସରିଛି। ତ ତାପରେ ଏଇ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ର ମଧ୍ୟ ଇ କେୱାଇସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖ। ଆଜି ହେଉଛି 10 ତାରିଖ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମାତ୍ର 6 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ ରହିଲା। ସେଇ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯଦି ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଆପଣ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇ କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନଚେତ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ପାଇବେ ନାହିଁ କିବା ସବସିଡି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ବ୍ଲାକ ରେ ନବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ ରେ 1000 1500 2000 ବ୍ଲାକ ରେ ସେମିତି କିଛି ଧର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ନଥାଏ। ବ୍ଲାକ ରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବ୍ଲାକ ରେ ହିଁ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାସ ର ସୁବିଧା ପାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଆଉ 6 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଇ କେୱାଇସି को कंप्लीट करंतु। तो जदि आपण माने घरे बसी इ केवाईसी को कंप्लीट करिया पई चाहुथांती तेबे देखंतु एही तीनोटी एप्लीकेशन आपन को डाउनलोड करिया पई पड़िबो। एही तीनोटी एप्लीकेशन डाउनलोड कोठु करिवे ना आपनकर निज स्मार्टफोन रे जो प्ले स्टोर होईची सेही प्ले स्टोर को जानतु एवं आपनकर एही तीनोटी मध्यरु जे कोनोसी भी गोटे आपनकर होईथिबो आपनकर कंपनी सेही कंपनी रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करंतु। देन आपनको आउ गोटे जिनस दरकार पड़िबो आधार फेस आरडी सर्विस, सेटा मध्ये आपण माने सेही प्ले स्टोर रे ही पाई जिवे। एही तीनोटी कंपनी भितरु आपनकर गैस जो कंपनी नो से एप्लीकेशन डाउनलोड करिवे, देन आपण माने एही फेस आरडी सर्विस टी डाउनलोड करिवे। आपनकर एतिकी हेले ऑलमोस्ट कंप्लीट हे जो। तापरे कोन करिवे, जो एप्लीकेशन टी आपण माने आपनकर कंपनी रो डाउनलोड कोले से एप्लीकेशन को ऑन करिवे एवं जो आपण माने मोबाइल नंबर दे रजिस्टर करिथिले एलपीजी गैस रे सेही मोबाइल नंबर टी देई आपनकर फेस आरडी सर्विस खोली जो। आपण माने फेस आरडी सर्विस रे आपनकर फोन सामना को आनी कि आपण माने आई गुडी को ब्लिंक करिवे, तापरे आपनकर ए इ केवाईसी कंप्लीट हे जिवो। तो यही परि भाबरे घरे बसी मध्य आपण माने निज स्मार्टफोन माध्यम रे ए जो एलपीजी गैस रो इ केवाईसी कंप्लीट करि परिबे एवं एही भिडियोटी को प्रचुर मात्रा रे शेयर करंतु। आम भारत रो प्रत्येक नागरिकक पाखरे एही भिडियोटी पहुंचीबा आवश्यक, नचेत सामान्य मध्य एलपीजी गैस पाइबारो वंचित होई पारंती। तो शीघ्र शीघ्र भिडियोटी को बहु मात्रा रे शेयर करि दियंतु। रहउछि नमस्कार, जय जगन्नाथ।